Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kinanausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Ug karong adlaw lain na sad nga sugilanon ang ato ang pagasawan ug hatagan og kinabuhi. Dili na ta maglangay mga kaigsunan ug atong paminawon ang istorya ni Billy nga naguluhang Rosas Pandan. Mayong adlaw kanimo Papa Joe. Mayong pagpaminaw pod sa imong mga nag-anamanam na nga nagkadaghan ng mga followers sa imong YouTube channel. Ang Dear Papa Joe nga maoy gipaminaw namo diri sa Leyte. Tawagan lang ko sa pangan nga Billy, taga Northern Leyte. Kusog kay mong programa diri sa mua. Hasta na pod ang imong mga radio programs among gipaminaw kay tin-aw man kaayo ang inyong signal diri sa Northern Leyte. Kining istorya nga akong isayasay dili ni ako kundi sa ako ang amahan, si Tatay Igme nga 67 anyos na ang panuigon. Ug kaluoy sa Ginoo himsog pa. Maayo pa nga mukanta ug mukuskus sa iyahang ukulele. Mga tuig 1979 kadto dihang naminyo ang katapusang igsuon ni tatay nga ulitaw. Sa ato pa, siya na lang ang nagpabiling single. Upat ka man nag-igsuon sila si Tatay Igme ug siya ang kamanghuran. Patay na ang ilang nanay. Unom na kabuwan na nakalabay bago pagani namatay ang iyang asawa, nakakita na dayon og laing babay nga nagustuhan. Usa ka adlaw niya na gitapok silang amahan nga bago lang nga nabiyudo. Ang upat ka man nag-igsuon. Nganong gipatawag maminimo tay? Doon na putay tukar? Oo, mutukar ta pero walay bayad. Tubag pa sa ilahang tatay Papa Joe. Nganong may bayad? Iyong katay nga way libre-libre ron sa atong serbisyo. Pabayad gyud ta kay mao biya ni atong panginabuhi. Matud pa sa usa ka maguwang ni tatay. Medyo nauwaw nga moangko nilang tatay sa gusto niyang isulti siya mga anak. Kuan man gud mga anak. Punso, Ben, Tony og Igme. Patay naman gyud ang inyong inahan. Bisag kung saon, wa naman siya. Di na siya mobalik. Unya, ako, mag-inusara na lang. Napasiguro ko'y katungod nga magmalipayon, pinaagi sa lain nila lang nga akong nagustuhan. Unsa tay? Kabago pa lang namatay ni nanay, wapag gani tuig, naday kay kapuli niya. Nakurat pa nga tubag sa managisuon. Ay, ngano manggudi ay. Wa manas balaod nga di pwede magpakasal kung wala pa nagsumad ang pagkamatay sa imong paris. Ug usa pa, wa pa mang siguro og dawaton ba ni Marites ang akong gugma. Mao nga mangharana ganita niya karong gabi. Tubag pa ni tatay. Silang upat ka man nagsuon nga lalaki ug ilang tatay kay mga musicians. Doon na sila grupo nga gitawag og kumbulata. Inila kayo ilang grupo kay sila ang kuhaon nga patukaron sa mga dunay mamatay. Mutukar pod sila og kasal, birthday ug uban pa nga okasyon, basta bayran lang. Ang instrument sa ilang amahan kay banjo. Ang usa kay igsuon kay tamborin. Ang usa kay flute. Ang usa kay saxophone. Ang kang Tatay Igme kay ukulele. Siya man gud kinamanghuran mong gamay ang iyaha. Pero siya man pod ang pinakanindot og tingog nila. Kung kasal ang ilang tukaran unya kinahanglan og vocals, si tatay ang ilahang singer. Dili ganahan ang mga igsuon ni tatay nga mangharana. Pagpuyo ni tayo may pakinis Igme ang pangitaan ni mo pangasaunon kay siya nalaywa pa maminyo na mo. Matud pa sa usa ka maguwang ni Tatay Igme. Lisod kayo na makauyab si Igme kay mahadlok mag-istorya ag babae. Saon man nga naliwat man na siyang gwapo nga tatay. Matud pa silang amahan nga feeling batanon kayo si awon pod o tabian. Matud pa ni Tatay Igme nga di siya mahadlok og babae. Wa pa lang yun niya makit-i ang babae nga maoy nakapapitik sa iyahang kasing-kasing. Ang wadamahan ni Tatay Igme nga niya dong gabiyon na radi ay sa ilang pagpangharana makaplagan ang babae nga maoy iyang gipangita. Taga-Pikas Barangay ang babae nga gustong haranaan sa ilang amahan. Wa para ba'y uso ang habal-habal sa bukid niya itong higayuna. Mao nga nagbakta sa gid sila o pila ka kilometro samtang gadala ug so nga iwag kay ngit-ngit man kayo kay wala pa baya niabot ang elektrisidad sa among lugar niya tong tuiga.
Human sa mga tulo ka oras nilang lakaw, naabot gyud sila sa panimay sa babay. Tabla ang bungbong unya ang atop kay nipa. Taas kay hagdan nga mga typical house sa probinsya niyantong 1970s. Nagpatungod dayon silang lima sa bintana sa balay ni Marites. Ug wa sila maglangay og nitukar dayon sila og nikanta si Tatay Igmi. Kay lagi siya man ang singer sa ilahang kumbo. Miracle of Love by Eddie Peregrina ang gikanta ni Tatay Igmi. Nindot kay tingog si Tatay. Sundog yun kayo niya ang tingog ni Eddie Peregrina. Taas nga pinakurog-kurog ang tumoy. Walay babae nga dili mo tambo kung makadungog sa tingog ni Tatay Igmi. Niabli dayon ang bintana og nitambo si Marites nga naa sa 40 taon ang edad. Pagkahuman og kanta ni Tatay Igmi sa Miracle of Love, ni pahiyom si Marites og ningon nga, "Usbiglain bi, kanang kang Victor Wood na pod, katong eternally." Syagit pa ni Marites sa ibabaw. Mas gusto ni Tatay kantahon ang Eddie Peregrina kay maoy swak siyang tingog. Pero kay request man sa babae nga ilahang haranahan, ni kantan lang po si Tatay sa eternally ni Victor Wood. Nahuman ang duha ka kanta, usa pa sila gipadayon sa taas sa balay ni Marites. Nisaka ang ilang amahan ug ang tulo niya ka mga maguwang. Pero si Tatay kay hiyon man siya, nilakaw siya og layo sa unahan. Nangitag pinakangit-ngit ug pinakatago nga lugar para adto siya mangihi. Samtang naglakaw siya, nakaagi siya balay nga bungbong kawayan. Nagsiga ang mga suga nga lampara sa sud ug wa niya tuyuan nga makapanglili. Dito sa sulod dunay duha ka babay, usa ka hamtong ug usa ka batan-ong babay nga bisan pa og lampara lang ang nagdan-ag siyang naong nigawas gyud ang pagkamaanyag niini. Dunay gitunol ang hamtong na babay sa batan-ong babay. "Maria, isukod niyo, mao na isulob nimo sa inyohang kasal ni Roberto." "Putia ana uy, walay bikolor." Tubag pa sa batan-ong babay nga murag gamayng bata nga naglingo-lingo ang ulo. "Kasal gani ninyo, basta kasal gani puti man gyud ang imong sulubon." Tubag pa sa mong hamtong nga babay. "O sige nay, magbutan lang ko daghang rosas nga buwak sa kong ulo para gwapa kay ko sa kasal ninyo ni Roberto." Matod pa sa batan-ong babay nga nagsigig katawa. "Unsay kasal namo ni Roberto ba? Dili man kami ang kaslon kay gikasal naman ko. Kami si Tatay nimo human nami gikasal. Ikaw og si Roberto mao na imong pamanhunon mo'y kaslon." Pasabot pa sa mong hamtong nga babay. Base sa nasaksihan og nadunggan ni Tatay Igmi sa conversation sa duha ka babay, iyang nasabtan nga dunay problema sa pangisip ang maong batan-ong babay. Gisayangan siya kay hitsuraan ra ba unta. Human silang panag-istorya sa duha ka babay sa sud, gipawong na ang lampara o mawwa na siya makita sa sulod. Nilakaw na po si Tatay Igmi sa unahan para ipadayon ang iyang pagpangihi. Unya paghuman ni balik na siya sa balay ni Marites kundiin. Napadidto ang iyang amahan og mga igsuon. Naabtan ni Tatay Igmi ang malipayon nga nagstoryahanay ang iyang amahan og si Marites nga murag dunay pagsinabtanay. Niduol siya og nangayog katahuran kang Marites. Pagkahuman nangutana siya about sa information sa babae nga nagpuyo sa unahan nga gipanganlan og Maria. Nitubag po si Marites nga, kanang naigamay, si Maria na uy, anak na nila ni Nicolas og ni nang Lita. Luoy ba kay taon ng bataa kay kuwang-kuwang, niya gipugos pag yun nagpaminyo kang Roberto, tungod lang sa kwarta. Si Roberto kuno kay edad na nga kay edad lang ni Marites, pero kwartahan og daghagyuta. Ganahan man kay si Roberto kang Maria kay hitsuraan lagi. Ang mga ginikanan ni Maria kay pobre. Nahug nga ilahang gipuhunan ng ilang anak, maayo unta og sakto sa pangisip. Nakapauli na silang baryo pero si Tatay Igmi wa na makalimot kang Maria. Pero gipugos niya ang iyang kaugalingon nga kalimtan tungod kay minyuono naman kini. Nilabay ang pila ka adlaw, giingnan sila sa ilang amahan nga mutukar kuno sila sa pikas baryo nga para sa birthday ni Roberto nga ado'y pahigayon sa balay nila ni Maria. Nalipay dayon si Tatay Igmi kay makakita na usab siya pagbalik kang Maria. Ug tuod man, niabot ang adlaw nga iyahang gikahinaman. Sawa pa sila ng lakaw. Nagpagwapo og taman si Tatay. Wa siya masayod ngano iya tong gibuhat.
Nagsugod nagtukar ang ilang kumbo. Daghan kay mga tao kay dungan na po di ay ito ang selebrasyon sa umaabot nilang kasal ni Roberto ug Maria. Dako gyud kaayo ang kubira kay si Roberto nagpasikat sa pamilya ni Maria. Wa madugay ni gawa si Maria nga nagsuot og puwa nga bestida. Dunay dayan-dayan ang iyang ulo nga mga rosas nga kolor og puwa. Nakalugay ang iyang buhok nga taas kaayo. Tagahawak unya hapsay na pud ang iyang hitsura nga murag giartihan siyang maayo sa maong okasyon. Mao pa to ang unang higayon nga nakita ni Tatay Igme si Maria sa adlawan. Nisamot ang iyang paghanga sa dalaga. Sadya na kayo ang party ni Roberto kay halos na mga tao sa baryo ni Tambong. Unya sa tunga-tunga sa kasadya ni patong si Roberto sa gamay nga stage ug ni-announce, "Mapasalamaton kay ko sa inyong pagtambong karong adlaw. Dili pa ni mao ha. Sunod buwan amo nang kasal ni Maria. Imbitado gihapon mong tanan. Mas dakong hikay, mas dakong kalingawan. Di ba, Maria?" Igo lang nga ningisi si Maria unya naglingo-lingo siyang ulo. Dayon gipaliraw ang iyahang mga mata. "Unsa to, Roberto?" Pangutana pa ni Maria nga nagngisi lang gihapon. "Ang giingon ko, hapit na ang atong kasal. Malipayon ka ba?" Pangutana pa ni Roberto. Niyang uyango si Maria unya nitubag nga, "Malipay ko og kantahan ko nimo. Kantahay ko Rosas Pandan." Matud pa ni Maria. Dili yung taganahan mo kanta si Roberto pero namugos gyud si Maria kay mao kunoy makalipay niya. Mao nga ni kanta si Roberto og Rosas Pandan. Tunga-tunga pa lang gani sa kanta ni Roberto ni siyagit na si Maria og ningon nga, "Batian ni mong tingog oy, mura man kag tingog og baka." Nauwaw si Roberto. Labi na nga sige katawa si Maria unya gibalik-balik ang iyang gisulti nga, "Mura lagi kuno og tingog og baka." Ang pagkanta ni Roberto. Namuha ang naong ni Roberto kay gikatawan man siya sa mga tao nga nanambong. Bisan og dunay kagamay si Maria, nakatiming pud ni kay tinuod man gyud nga bati kayo og tingog si Roberto, yabag pa kaayo. Gibitan ni Roberto ang kamot ni Maria kay ibalik na kuno niya sa balay. Pero dili mulakaw si Maria nanggahi og wa gyud itikang ang mga tiil. Nagwild si Maria kay di lagi siya musud sa lambalay. Nagligid-ligid kini sa yuta ug nagsigit-syagit. Nitabang na nga amahan og ginahan ni Maria. Ilang gitabangan nga gialsa o gidala sa ilang kamalig. Lahi na ang ilang gidad-an kang Maria. Usa ka gamay nga kamalig nga maguwang lagamay sa ad sa baboy. Matod pa sa mga tao, mao kuno to'y presuhan ni Maria basta masulan siya nga sakit. Gibatid kabalaka si Tatay Igme. Unsa kahay ilang buhaton kang Maria. Wa siya kagwanta og iyang gisundan si Roberto ug ang amahan ug inahan ni Maria. Sakto gyud ang duda ni Tatay Igme. Paglili niya sa sud nga murag alad sa baboy diha si Maria nga gihigtan ang tiil ug kadina. Nagsige kinig lugnot-lugnot samtang naghilak. Naluoy kayo si Tatay Igme ug gusto niya nga tabangan si Maria pero wa siya sa posisyon nga manghilabot. Igo ra siya nga gibayran para mukanta og mutukar. Nakayawan siya diyang kalit nga dunay ni pikpik siyang abaga. Si Manoy Ponso di ay, "Naaram lagi ka dire. Gipangita na ka namo kay padayon na atong tukar." Matod pa sa iyahang maguwang. Bisan no nakagubot pero gihuman gihapon nila ang tukar unya na mauli sila sa ilaha. Wa na himutang si Tatay Igme. Siyang unahuna tuwa lang gihapon kang Maria. Pagkagabi niya na mga alas 9, hilom siya nga nilakaw og nibalik sa ilang Maria. Kay bawa naman siya og asa nila gibutang si Maria. Gipriso, gihigtan og kadena ang mga tiil nga mura og hayop. Gilili ni Tatay Igme si Maria nga naghigna sa gamay nga lantay nga kawayan. Mao lang gihapon ang gisuot niya pero hugaw na kaayo siya. Ang buhok nagkalkag. "Maria, Maria!" Tawag pa ni Tatay. Niliho kini og nibangon og nisyagit asab og padung na gyud nga mag-wild. Nakuyawan na si Tatay kay basin og maprovok si Maria. Mag-wild na kini og di na gyud mohilom. Last hope niyang nahununaan para mukalma si Maria. Nikanta si Tatay Igme sa kanta nga Rosas Pandan.
Nakita gyud sa mga mata ni tatay nga nikalma si Maria, nipahiyom ug nisunod-sunod kang tatay og kanta. Hangtod nga nagduwit sila sa kanta nga Rosas Pandan. Padayon pa sa pagkanta si tatay sa gawa samtang naglili siya sa lungag kang Maria nga nakigduwit niya og kanta sa Rosas Pandan. Nagsayo-sayo pa kini nga murag lipay kaayo. Paborito gyud niya ang maong kanta nga Rosas Pandan. Nahunong sa pagkanta si tatay diyang dunay tao nga naglakaw-lakaw unya nisud sa kamalig ni Maria. Tungod sa kahadlok ni tatay nga masakpan ni dagan siya og nipauli sa ilaha. Samtang nagdagan siya, dunay mga pahiyom ang iyang mga ngabil. Wa siya masayod, nganong malipayon siya. Pagkaugma, sa gabi ni balik na sab si tatay, ngadto sa ilahang Maria, ug mao lang gihapong oras sa iyang pagikan 9:00 sa gabi. Niabot siya mga tungang gabi na sa ilaha kang Maria. Kay bawo na siya pagpakalma kang Maria. Gikanta din niya ang Rosas Pandan o niduol si Maria sa lungag nga iyang gitabuan. Pero di kaabot ang kadena sa mga tiil. Mayong gabi ini mo diya Maria. Matod pa ni Tatay Igmi. Nitanaw si Maria sa gikanan sa maong tingog. Unya, nadanagan ang iyang naong sa hayag sa buwan. Nasyak si tatay pagkakita niya kang Maria kay luoy na kayo ni og dagway. Hugaw na kayo ang mga buhok. Unya, wala na sa nahitsura. Last niya nakitaan kang Maria kay murag tagahawak pa ang buhok nini. Niya itong igayon na mubo na o pahak-pahak na. Nisamot ang kaluoy niya nga tukang Maria. Kinsa day ka? Pangutana pa ni Maria. Ako si Igmi. Tubag pa ni tatay. Igmi, Rosas Pandan? Matod pa ni Maria nga buot pasabot magpakanta na pud siya. Mao nga nikanta na pud si tatay. Sagol ang emosyon ni tatay nga nagtanaw sa tamis kayong pahiyom ni Maria nga nakadungog sa iyang paboritong kanta. Nasayod si tatay nga di siya pwede nga magdugay dito manghuman niyang kanta na nanghid na siyang Maria. Kuyog ko ni mo bi, matod pa ni Maria. Ha? Pero delikado man Maria, dili pwede kay gihigtan man imong tiil. Dili man ko nila pakanon diri, bunalan pa ko nila kay di ko mukuyog kang Roberto. Di ko ganahan niya kay murag baka mo kanta. Matod pa ni Maria dungan siya pagbahak-hak og katawa. Sige lang Maria, ugma balikon ti ka diri ha. Kantahan gyapon ti ka. Tinuod ka, balikon ko nimo. Pangutana pa ni Maria. O lagi, saad na ko nimo. Pabuta ko ha. Pabuta ang Rosas Pandan. Ni pauli si Tatay Igmi sa ilahang baryo. Wa siya makatug tungod sa iyang giplano para ugma sa gabi ang pagsibat kang Maria. Ug tuod man pagkaugma sa gabi sa samang oras na ginusara lang gyapon siya nga gibaklay ang daan padung sa pikas baryo. Hapit na kadlaw na dihang nakabalik si tatay sa ilahang Pinoy-anan pero wa siya mag-inusara. Kauban na niya si Maria. Si Tatay Igmi ug ang iyang amahan na lang ang nagtipon og puyo. Sa ilang panimalay kay ang tulon niya ka mga maguwang, naglahi naman kay doon na mga pamilya. Pero naarapod sa ilang duol ang balay sa ilang mga maguwang. Mao nalay pagkakurat nila nga nagtanaw pagkabuntag nga nanay babae nga nagpuyo sa ilang Tatay Igmi. Namayunga nila si Maria ang babae nga may problema sa pangisip. Ang mga maguwang ni Tatay Igmi ang concern kaayo sa gibuhat ni tatay. Nabuang naman siguro ka? Sa tarang babae ka na pag yun mong gidala diri? Kung problema na Igmi eh. Kay doon na biyan ay pamanunon. Ya, napag yun ay di Princess Utok. Matod pa siya maguwang. Nahigugma magong Mariano eh. Tubag pa ni tatay. Gugma? Unya, kanas Maria nakasabot na spong ni mga gugma. Nagpakabuang man taong ka na eh. Halalala, pagandam kaya iuli na tulos Maria karon dayon. Matod pa siyang Manoy Ponso. Ang ilang amahan nga nakapaminaw, relax na kayo. Siya ray wa masuko. Kaya nakasabot ko siya sa gibati siyang anak nga si Igmi. Respetuho na lang nato na ang gusto ni Igmi. Dako naman siya. Kibaw na siya siyang ibuhat. Musabot ta kay nagkahigugmaay man na sila. Matod pa silang amahan. Pero nisupak ang mga igsuon ni Igmi. Giyon sa nyo pagkasiguro nga nahigugma po nas Maria kang Igmi nga wa man na siya sa satong kabuot.
nitubag po ng ilang amahan. Kung dili man gani gugma ang gibati ni Maria kang igmi, pues sigurado ko nga nakagusto siya sa inyo nga manghud. Kay wala pagod taon na siya makakagusto, di na mo kuyog. Di ka na mag-wild. Unya tay, ang mga ginikanan ana, pangitaon gyud na siya. Dito bagpod si Tatay Igmi nga, ako man ang iuli si Maria. Pero dili pa karon. Kung pasagdalan ako na siya dito, pasinog mamatay pa na siya. Kay ginagmahalan naman na siya pag-ayo dito. Gigtan ang tiilog kadina. Unya, murag mananap. Tanawa ko na buhok ana o giupawan. Di pa kuno na siya pagkanon. Mao siguro nga nisamot na iyang sakit. Wala na nabuhat ang maguwang ni Tatay Igmi. Ni Oyon kay mao may gusto silang mangod nga suportado pod silang amahan. Sila bitaw, sigig pugos nga paminyo na ni. Karon nagdala nagbabae pero naapoy problema sa pangisip. Ang sulti silang amahan nga sabton lang nila si Igmi og suportahan sa iyang gusto may tabo sing kinabuhi. Ang mga asawa sa mga maguwang ni Tatay Igmi nagtinabangay aron malimpyuhan nila si Maria. Ilang giligo unya gitarong og tupi ang buhok nga hapit na maupaw. Ilang giyatagan og mga biya nila mga sinina dayon ilang gilisan. Napurma na intong tao si Maria. Bisan og pagpahak ang buhok nini pero nilutaw gihapon ang kaanyag sa mga babae. Pila na kaadlaw nga nagpuyo si Maria sa ilang Tatay Igmi. Mao ra gihapon ang iyang kondisyon. Doon nagi panahon nga mutukar og labad kayo. Pero kantahan lang ni Tatay Igmi, si Maria mukalma dayon. Gitagad pud niyang taman og pagpakaon sa saktong oras. Basta uyod-uyonan lang og di maprovoke si Maria kay okay raman pud siya. Di siya manakit og manageable raman. Ang iya haragyod kanayang pangutok nga murag isip bata. Pero kaya siya pakalmahon ni Tatay Igmi. Padayon lang gihapon lang pagtukar sa laylay lugar ug mga okasyon kay maumay lang panginabuhi. Kumulakaw sila ang mga asawa sa ilang mga maguwang ni Tatay Igmi ang mubantay kang Maria. Usa ka adlaw niadto samtang wa diha sila si Tatay kay naa sila'y gitukaran nga patay. Dunay niabot nga bisita. Wala makaila ang mga asawa sa mga maguwang ni Tatay Igmi sa bagong naabot nga babae. Ako si Marites, sud nga higala ni Pandoy, paila pa sa mong babae. Si Pandoy mao ang pangalan sa amahan nila ni Tatay Igmi. Matun pa ni Marites nga wa na mugunon ni balik o pangharana sa ilaha, mao nga siya na lang ang nibisita. Wala ra ba sila diri dunay tukar, tubag pa sa asawa sa maguwang ni Tatay. Gikulbaan siya. Kay maura ba iya nadunggan nga si Marites ang naibgan ni Tatay Pandoy sa Pikas Barrio kay silingan nila ni Maria. Sige lang ako lang paabuton, tubag pa ni Marites. Unya sa kalit nakadungog sa dagsyagit sa sud sa balay, si Maria ang nisyagit. Giadto sa kaasawa sa maguwang ni Tatay o gipahilom. Ikantahan nila pero wa gyud ni nihilom. Wa nila mabantay nga nakasud na si Marites sa balay og nisiga ang mga mata pagkakita kang Maria. Nakaradi ka diri Maria? Nadindiin ang pangita ni mo imong amahan o imong inahan. Matod pa ni Marites. Nangutana po si Marites og giyon sa pagkaabot ni Maria sa ilaha. Wala na kapamakak ang mga asawa sa igsuon ni Tatay. Nitugan na lang sila sa tinuod. Nakapanampong si Marites sa iyahang baba kay di siya katuo. Marites, muhangyo unta minimo nga ayaw lang usa-usaba. Ningon manggod si Igmi nga iuli ran niya si Maria. Pero dili pa karon, nabuhat ra gyud kuno niya ang pagkawat ka Maria kay naluoy siya sa kahimtang nga gihigtan ang mga tiil ug kadina. Matod pa sa asawa sa igsuon sa kong tatay. Aw natural raman pud na nga higtan na siya oy kay buang baya na siya. Tubag pa ni Marites. Nilalis po ang asawa sa igsuon ni Tatay. Si Maria dunay problema sa pangisip pero di man na grabe, di man siya manakit. Makasabot man na siya labi na og di na musupakon na iyang gusto. Mao nga, di na magidunta kinahanglan nga ilang prisuhon og hiktan ng tiil. Nitando-tando po si Marites og ningon nga, sige, di ko masumbong, wa ko'y nakita. Takumon ako kung baba. Pag-uli nila ni Tatay Igmi, gikan sa tukar, wa na diha si Marites. Gikuyawan na kayo siya. Kay basin, musumbong si Marites. Unsa ka og magpakasalmi karon dayon ni Maria tay? Ingna imong amigon pare. Suwayan nako Igmi pero paminaw nako di mo sugot kay wa man ni mga papilis si Maria.
walay birth certificate. Unya pangitaon man gyud na ang mga ginikanan. Basin og basakpan panuntang nga gitaguan nato si Maria. Tubag pa sa amahan ni tatay. Magtaban lang kami tay. Taban? Usa man din ninyong gibuhat tay, di ba? Taban naman eh. Mao naman eh. Ang pasabot ba tay ba nga ilayo na ko sa Maria? Mga tumig lugar nga kanang dili na may maabtan sa mga ginikanan. Dili sa iyo nang imong nahunaan igmi. Sa kondisyon ni Maria, maglisod biya ka ug way makatabang nimo. Unsa may panginabuhi nimo? Ha, sa imong padulngan, asam ka kwarta. Unya, unsa may imong kanon? Iyo ko mga anak mo. Unsa man nimo? Di man na kamao-motiman og bata si Maria. Sulod sa hapit duha ka semana nga nagpuyo si Maria sa ilaha. Tapat sa lagtuog, pero wa gyud pahimusli ni Tatay Igme ang higayon. Wa pay nitabo nila ni Maria. Igor gyud siya nga muhawak sa aping. Mag-unlan si Maria siyang paa samtang iyakin ning kantahan. Sulti pa ni Marites nga di musumbong pero dako di ang bakak. Sa una pa gyud ang panahon, di nakasaligan ang mga Marites. Kay pagkasunod ugma niabot ang mga ginikanan ni Maria. Kay wa kapugong ang baba ni Marites nga nitugan sa tinuod. Kuhaon na mo si Maria kay kundi ninyo ihatag mukihami. Hunahunaan na lang ninyo. Inikabot ni Roberto gikan siyang biyahe sa Manila. Siya na lang unya mukihan ninyo. Mapriso gimong tanan. Matud pa sa inahan ni Maria. Duha ka semana na lang kuno kaslo na si Maria o Roberto. Nakahilak si Tatay Igme. Abi niya og di na madayon ang kasal nilang duha pero matud pa sa mga ginikanan nga ipadayon gid kuno. Karon nga nakita na si Maria. Ilang gidala si Maria para mamauli pero giwaklian ni Maria ang ilang mga kamot. Di mo kuyog si Maria, nihila kini og nag-wild na sab. Ni surrender ang inahan og amahan ni Maria. Matud pa nila nga mobalik sila nga magdala sila og barangay Tanon. Diyang nakalakaw na ang iyang mga ginikanan, giam-aman ni Tatay Igme si Maria. Maria, pauli na lang sa inyo ha. Ayaw kahadlo kay ihatod mantika. Matud pa ni Tatay Igme. Di lang ko ari lang ko puyo kay nindot dinhi. Tubag pa ni Maria. Unya, basing mapriso ko. Di na ka makakita na ako. Kung ato na ko puyo sa prisuhan, di na ko kagawas. Matud pa ni Tatay Igme. Sige, pauli ko pero kuyog ka ha. Ayaw ko biyae. Tubag pa ni Maria. Nisugod si Maria nga sa iyahang kagustuhan nga muli pero gihatod ni Tatay Igme. Kuyog po ng iyang mga maguwang o gilang amahan kay nahadlok sila basin og tabangan og kulata si Tatay Igme inig uli sa ila kang Maria. Nabalik na gyud sila si Maria. Nagyaw-yaw lang ihapon ang iyang inahan pero pailob lang gyud ang pamilya ni Tatay Igme. Pasalamat mo, wa diri Roberto karon. Ug napa na, baw lang o si metabo ninyo. Makauli pa ba ka mong buhi? Unsa man Igme? Nagsulti biglas tinuod nga wa nimo nihilabtis Maria? Nitubag pod si Tatay, ipasalig na ko na nimo nang nalimpyo na si Maria. Wa ko ilang gibuhat niya, diyang didto siya sa mua. Ako ra siyang gipangga. Makita man sa siguro nimo sa itsura nga limpyo na kaayo. Oo sige, kumaw na. Hala, pamauli na mo. Kay basta umabtan pa mong Roberto din eh. Matud pa sa inahan ni Maria. Namauli sila si Tatay nga subo kayo og dagway. Makakita pa kaglayang babae nga tarong og pangisip Igme eh. Maproblema ka lang kung kami magkadayon na tong Maria. Labi na og magkaanak mo. Matud pa siya mga igsuon. Pugos nga giwa ni Tatay Igme ang iyang nuhuna ni Maria. Pero dili siya sayon nga kalimtan. Nigamot na ang iyang pagmahal kang Maria. Pero dili man pud sakto nga itago niya si Maria. Wala siya ay katungod. Sa sinugdanan palang daan, sayop na siya. Sukad nitong adlaw masulubo na permi si Tatay Igme. Labi na dihang naabot ang pizza nga maoy giingon nga kasal ni Maria o Roberto. Wa siya ginahin ni kuyog silang kumbo bisag naa sila tukaran nga patay. Wa na lang pakuyuga si Tatay siyang amahan. Naginusara na lang si Tatay Igme silang balay dihang wa madugay nakadungog siya og kasaba sa gawas. Pagtambo niya sa bintana, iyang nakitaan si Maria. Kuyog sa inahan o kamahan ni ini. Matud pa sa ginikanan ni Maria nga, Igme, di madayon ang kasal ni Maria. Ni atras si Roberto eh.
Mao nga niyami karon kay gusto magyud ka ni Maria. Amo na lang siyang initrigo nimo. Kung makasulti og intrigo ang inahan ni Maria, mura naman og ito'y iro. Pero gikalipay ni Igme og gidawat niya si Maria. Saad na ko ninyo nang, Noy, nga panggaon ako si Maria. Panggaon lang, di mo pakaslan? Pangutana pa sa iyang inahan. Mao ginay plano nako, magpakasal mi si Maria. Tubag pa ni Tatay Igme. Niigam ang iyang amahan og ningon nga, mga idinig 20,000 kay among ibayad kang Roberto ang uban. Magpabayad magukuno siya sa iyahang nagasto kang Maria. Dako na kayo para kang tatay ang 20,000. Asa man in taon siya mangita og sama sa kadako nga kwarta. Gipangitaan og paagi sa mahan ni tatay nga makita og 20,000. Nabrinda sila og yuta. Nagamot-amot ang iyang mga igsuon nga asawa sa iyahang maguwang. Nga dunay mga alahas nga madawat og prinda. Ilang giprinda para lang makaabot og 20,000 ang ilang kwarta. Ug tuod man nakabayad gud siya sa mga ginikanan ni Maria. Pagkahuman, nagpakasal sila si Tatay Igme ug Maria, nga mao ang akong inahan Papa Joe. Si Nanay Maria, dili sayo ng ilahang kaagi samtang nagmabdo si Nanay kanako. Kay ati manunon kaayo siya. Dili normal ang iyang pangutok, pero nagtinabangay gid sila ang mga asawa sa maguwang ni Tatay. Ang ilang amahan nga akong Lolo Pandoy nawagod akang pang chicks. Kay niapilam lang siya og bantay kang Nanay Maria og sa iyahang apo. Sa pagkakaroon Papa Joe, 27 anyos na ko og bag-o pa lang pug ko na minyo kay mahadlok lagi ko nga makaanak basin og maliwat sa kong Nanay Maria. Kay mao may lang sulti-sulti nga normal man kuno ko basin anak mo gawas sa akong anak. Pero ang gugma kumaunay mo pitik. Di nimo mabalibaran. Sama sa nitabo kang Tatay Igme nga pang pelikula ang ilang kaagi sa akong Nanay Maria. Buntis ang akong asawa karon og di malikayan nga mabalaka ko para sa akong umaabot nga anak. Pero bisag unsa pay may tabo, dawaton ako kay anak man. Magampo lang ko nga normal lang unta. Pero sa gikaingon ko na dawaton bisag unsay ihatag sa Ginoo. Daghang salamat kay Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong suwat. Ang love story sa akong Nanay Maria ug Tatay Igme. Hinaot pa nga nalingaw ra mo nga ato ang mga tigpaminawan sa ato ang YouTube channel. Dini na lang kutob, God bless and more power. Imong magtatampo, Billy.